पश्चिम बंगालमध्ये अनेक ठिकाणी भाजपकडून जाणीवपूर्वक वीज पुरवठा खंडित केला जात असल्याचा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा आरोप। अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे सुद्धा पाडल्याचा ममतांचा दावा। बंगालमधल्या निवडणुकीवरून खासदार संजय राऊतांची प्रतिक्रिया। पॅरामिलिटरीने ताबा घेतला त्यामुळे तिथं काटेकी टक्कर दिसतेय। राऊतांचं मत 90 लाख मतं डिलीट केल्यामुळे हे चित्र दिसतंय। राऊतांकडून दावा। সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না, এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউंटिंग एजेंटদের আমাদের সমস্ত ममता बॅनर्जी बोलत होत्या आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे पोलिंग एजंट जे आहेत त्यांना ते असं सांगतात की जोपर्यंत मतमोजणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्या बूथवरच थांबा, बूथ सोडू नका, विजय आपलाच आहे असा विश्वास अजूनही त्या व्यक्त करताना पाहायला मिळतात। 12 वाजल्यानंतर आम्ही जिंकणार असा विश्वास ममता बॅनर्जी व्यक्त करतात। मतमोजणी दरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी संबोधन केलेलं आहे आणि 12 वाजल्यानंतर आम्ही जिंकणार असा विश्वासही व्यक्त केलेला आहे। पोलिंग एजंट्सला त्यांनी सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत मतमोजणी पूर्ण होत नाही, जोपर्यंत शेवटची आकडेवारी येत नाही तोपर्यंत बूथ सोडू नका, विजय आपलाच आहे असा विश्वास सुद्धा त्यांनी यावेळी व्यक्त केलेला आहे। आणि कार्यकर्त्यांचा मनोधैर्य वाढवण्यासाठी ममता बॅनर्जींचा हा कुठेतरी प्रयत्न दिसतोय। कार्यकर्ते सगळ्या केंद्रांवर अगोदरच उपस्थित आहेत आणि त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे केलेलं आवाहन, कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी, धैर्य वाढवण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी हे केलेलं आवाहन पाहायला मिळतंय। पोलिंग एजंट्सला सुद्धा त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की बूथ सोडू नका, शेवटपर्यंत तिथेच थांबून राहा असं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे।